ये शो रूम है जी तंदूर बनाने का, लाहौर के मारूफ जो तंदूर है। और सामने जनाब नज़र आ गया ए भाटी गेट लाहौर, तो ए जनाब प्याज दा समान, ए हलवा, खुशबू आ रही है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन हाथ अगे किया तो कट्स मार देना। खैर मुल खावे पैसे दे, क्योंकि दरवाजे मुगलिया दौर से बनाए गए सन और उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह का दौर है, लेकिन दरवाजे चेंज नहीं किए गए। एडा बहुत मोटा कुंडा, मेरी उंगली नालों भी मोटा जरा ना इहदा, ए तुसीं देख लो संगल नमा कुंडा लग्या। हुक्के और झारियाँ आते ना, झारी पाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक भी कर दिया करें, वो भी फ्री है। और अगर चैनल सब्सक्राइब करें तो उसका भी कोई पैसा नहीं है, उसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आपको मेरी को वीडियो तलाश नहीं करनी पड़ती, आपकी स्क्रीन पर खुद ही नोटिफिकेशन आ जाता है। वो अलग बात है कि आप देखें ना देखें, लेकिन आपको पता चल जाएगा जी औरंगज़ेब बेग ने मीडिया टॉप पर कोई वीडियो जो है ना वो डाली है। ये अंदरूने भाटी गेट में घर और जो अमीर तरीन खत्रियों की दुकानें हैं वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। और ए देखो जनाब मलबा खोते दे उत्ते ढोया जा रहा है, बजुर्ग लगा पान जी उत्ते ये जरा ना वाना। अच्छा ये जो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ तक जो ट्राली है ना बड़ी, वो आ जाती है रात में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में लाहौर से हाज़िर हूँ। आज मैं आया हूँ भाटी गेट, और ये बहुत ही तारीखी लाहौर के जो 13 दरवाजे हैं वर्ल्ड सिटी, उनमें से एक दरवाज़ा भाटी गेट है जो कि दाता दरबार के पास है। और इसके अंदर बहुत सारे अमीर तरीन हिंदुओं के घर हुआ करते थे 1947 की पार्टीशन से पहले, लेकिन जब 1947 की पार्टीशन हो गई और फिर हिंदू यहाँ से चले गए अपने घर छोड़कर, वो उनके घर बहुत सारे आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। और उसके बाद जो मुसलमान अपना घर बार छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान आए, ये घर उनको अलॉट हुए। तो चले अंदर चलते हैं, भाटी गेट देखते हैं कि 1947 से पहले वाला भाटी गेट आज की साल में है। तो ये जनाब जो मेन उसका दाखिली रास्ता है, जो सर्कुलर रोड लाहौर का है, दादा दरबार का एरिया है, मैं इस वक्त वहाँ पे खड़ा हूँ और इस साइड पे है भाटी गेट। चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सामने भाटी गेट नज़र आ रहा है और इसके अंदर ही पुराना शहर हुआ करता था। दादा दरबार वाली साइड से जब हम अंदर आते हैं तो ये कुछ दुकानें नज़र आती हैं जिसमें ये छाबियाँ और ये पता नहीं ऊपर क्या बना हुआ है, ब्रश सा, और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तंदूर बनाए जाते हैं। ये शो रूम है जी तंदूर बनाने का, लाहौर के मारूफ जो तंदूर है। और सामने जनाब नज़र आ गया ए भाटी गेट लाहौर। अंदर चलने और पूरा एक विजिट करवाने थानू कि भाटी गेट जो इतों हिंदू सिख छड्ड के गए ने उस तो बाद अज किस तरह का। ठीक है जी, ए सब्जियाँ, यह जनाब बहुत ही आलीशान गेट भाटी गेट, ਜਿਹੜੇ कि 13 दरवाज़ों में एक यह भी गेट है। बाकी ਜਿਹੜੇ दरवाजे ने उन्होंने नाम सन टकसाली गेट, रोशनाई दरवाज़ा, मस्ती दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा, शेरां वाला दरवाज़ा, यकी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, शाह आलमी दरवाज़ा, शाह आलम मार्केट जिन्होंने कहा जाता है, शाह आलमी, लोहारी दरवाज़ा और मोरी दरवाज़ा शामिल ने। ठीक है जी, तो यह असली हालत दरवाज़ा मैं तुहानूं दिखाना है। देखो ये लक्कड़ उही पुरानी जी जनाब, यह देखो मुगलिया दौर की लगी है, क्योंकि दरवाजे मुगलिया दौर से बनाए गए सन और उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह का दौर है, लेकिन दरवाजे चेंज नहीं किए गए। एडा बहुत मोटा कुंडा, मेरी उंगली नालों भी मोटा जरा ना इहदा, ए तुसीं देख लो संगल नमा कुंडा लग्या। ओए होए होए क्या ज़बरदस्त शाहकार दोस्तों। और यह एक खोता आ रहा अंदर नूं, खच्चर। असल में ये खच्चरें अंदर इसलिए घूम फिर रही हैं कि लोग पुराने घर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं, और इसके ज़रिए जो है ना ये खच्चरें, घोड़े, जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये मलबा जो है ना वो बाहर लेके आते हैं। तंग गलियों से मलबा लाने का एक ही ज़रिया है, वो ये खच्चर और खोते। ऐ जे भाटी गेट थने जा रहे। अच्छा, भाटी गेट के अंदर आते ही जनाब ये आपको नज़र आएंगी हुक्के और झारियाँ आते ना, झारी पाई है। यह जनाब सामने सारा बाज़ार हकीमा, पुराना बाज़ार जिहड़ा कि 1947 तो पहले भी इस तरह सी बाज़ार। तो यह थोड़ा तुहानूं दिखाइए, यह बजुर्गों ने पता नहीं की बना के रखा है। अच्छा, ये सीमट है, इन्होंने पूछा तो इन्हें कहा जी सीमट इत्थे लाई दा। एक मिनट, ये जिहड़ा यह देखो ना, यह पानी पान वाला जिहड़ा हैगा हिस्सा हुक्के दा, हुक्के दी जिहड़ी हैगी है प्रोडक्ट, झाड़ियाँ, क्या बात है। ये अज भी सकाफत जिहड़ी ना पंजाब दी वो नज़र आ रही है। बिल्कुल मैं भाटी गेट दे एंटर हो चुकिया।
ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪੂੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ स्पीड स्लो हैगी है। ਇਹ 2-3 बचियां ने, ऑर्डर पे ये लोग नहीं लगा के देते हैं, ठीक है जी। तो यह जनाब प्याज का समान, यह हलवा, खुशबू आ रही है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन हाथ अगे किया तो कड़छ मार देना। खैर मुल खावांगे, पैसे दे के खावांगे। ये जनाब इसकी खूबसूरत मिठाइयाँ, और वो पीछे भाटी गेट जहाँ से हम आए हैं। आगे चलते हैं। हर तरफ खतरियों की दुकानें, हिंदुओं के घर, लेकिन आज सिर्फ मुसलमान यहाँ पर नज़र आते हैं। तकरीबन हिंदुओं की मेजॉरिटी यहाँ से 1947 की पार्टीशन को चली गई, लेकिन उनकी यादें, उनके बनाए घर, खूबसूरत झरोके मौजूद तो हैं, लेकिन अब खंडरात में तब्दील होते जा रहे हैं। जैसा कि आपको आज इस वीडियो में सारा कुछ दिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि लाहौरिये जो हिंदू और सिख लाहौरी हैं वो अपनी ये वीडियो देख सके जो इंडिया में है। ऐ जनाब आ गई एक और हलवा पूड़ी की दुकान, क्या बात है दोस्तों। अगर सुबह सुबह यहाँ पे आएँ तो बहुत ज़्यादा जो नाश्ते की दुकानें ना आज भी अंदरूनी शहर में आपको नज़र आएंगी। ये नमक पारे बन रहे हैं, नमक पारे, वाह जी वाह, और समोसा। आगे चलते हैं जनाब, साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ आपकी मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर है ना वो बढ़ नहीं रहे, तो वो किसने बढ़ाने हैं? आप लोगों ने। ये जनाब आ गया झरोका, ट्रिपल स्टोरी इमारत, जो कि एक बहुत ही अमीर हिंदू ख़ानदान की थी, और उनका शालमी में कारोबार था, जो मुझे बताया गया। शाल मार्केट में होल सेल का कारोबार था। देखो जनाब कित्थे गए लोग जां जी, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ झरोकियां 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਤੇ मेजॉरिटी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ चली गई, कुछ अमृतसर, लेकिन मेजॉरिटी दिल्ली। दोस्तों मैं थोड़ा सा लाहौर के बारे में आपको बता दूं कि 1851 में यहाँ पर जो नई छावनी, आजकल जो छावनी है वो 1851 में तमीर की गई, मज़ार हज़रत मियाँ मीर के पास। बेसिकली ये पहले नीला गुम्बद के पास होती थी छावनी, लाहौर की छावनी नीला गुम्बद सेक्रेटरीट यहाँ पर होती थी, और 1851 में ये बनाई गई फिर जो नई छावनी है आजकल कैंट का एरिया, ठीक है जनाब। और उसके बाद फिर मार रोड बना था। जब छावनी यहाँ से निकल गई फिर मार रोड बनाया गया था। 1861 में लाहौर का रेलवे स्टेशन तमीर किया गया, और 1862 में बागे जनाह की तमीर की गई। 1862 में लॉन्स गार्डन भी उसको कहा जाता है, और 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज, जबकि 1888 में जो लॉ कॉलेज है लाहौर का वो तमीर किया गया। ये जनाब आप देखें अभी इमारतें जो हैं ये अंदरूने भाटी गेट में घर, और जो अमीर तरीन खतरियों की दुकानें हैं वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। और ए देखो जनाब मलबा खोते दे उत्ते ढोया जा रहा है। बजुर्ग लगा पान जी उत्ते इहदे जेहड़ा ना वाहना। अच्छा ये जो अब मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ तक जो ट्राली है ना बड़ी, वो आ जाती है रात के वक्त जब ट्रैफिक नहीं होती। उसके बाद फिर इस लाद के ना गधे पे तो गलियों में लेके जाया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी इमारत है, बहुत ही खूबसूरत ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग। दोस्तों ऐ पिया सारा कुछ, किदा दिल करता सी कि 1947 वाली चीज़ां छड्ड के जाइए, किसी का नहीं सी करता, क्योंकि ये कारोबार सन इत्थे इन्हां दे हिंदू बरादरी दे। इहदे नाल ही लोहारी दा एरिया है, अंदर तहसील बाज़ार, और अज भी बहुत सारे कूचे ने जिन्हां दे हिंदुआं दे नाम रखे गए सन, और अज भी उन्हां नूं हिंदुआं दे नामां तो ही पुकारिया जांदा है। कूचा बेली राम बहुत मशहूर कूचा है जनाब अंदरूनी शहर का। ये देखे जनाब, ये जनाब चिक, ये जनाब धूप से बचने के लिए बालकोनी में चिक। इसका एक पंजाबी गाना भी है पाकिस्तान में, सज्जना ने बूहे अगे चिक तान ली, यानी कि पर्दा कर लिया, अपना चेहरा छुपाने के लिए चिक तान ली। ये पंजाबी का बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी गाना है। और ये रही बिल्डिंग बाज़ार हकीमा। दोस्तों यही बाज़ार है, यही वो एरिया है जहाँ पर बरसगीर के नामवर लेजेंडरी गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा टाइम गुजरा। गो के उनकी पैदाइश इंडिया की है, लेकिन वो उस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो वो लाहौर में उनका घर था, लाहौर भी आके रहा करते थे। और लाहौर में ये गलियाँ कूचे यकीनन आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब को मिस करती होंगे, लेकिन वक्त बहुत तेज़ी के साथ जा चुका है। मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से जा चुके हैं, हिंदू लाहौर से जा चुके हैं, लेकिन अब ये इमारतें आहिस्ता आहिस्ता ये भी जाने वाली हैं। जी प्यार बहुत ही बड़ी इमारत में थोड़ा सा
اندر جا کے اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا جتنا بھی جہاں تک میں جا سکتا ہوں دکھاتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تعمیراتی کام ہو رہا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو عمارت تھی بہت بڑی حویلی ہے یہ، اس کے جناب یہ اندر جانے کے بعد سامنے بڑا دروازہ اور اس کے ساتھ یہ پرانا، اچھا یہ ہینڈل لاک ہے جی۔ لاہور اب بہت پھیل چکا ہے، مغلیہ دور میں لاہور صرف جو ہے نا وہ ان 13 دروازوں کے اندر ہوتا تھا، جن کے آلریڈی میں آپ کو نام بتا چکا ہوں، لیکن اب تو جناب لاہور رائیونڈ سے جا ملا ہے، اور اگر بات کی جائے دوسری طرف واگا بارڈر تک جا چکا ہے، اور اس کے بعد پھر جناب مرید کے تک آ چکا ہے، اس کے بعد کوٹ عبد المالک شادرہ، یہ سارا کچھ لاہور بن چکا ہے جو اس کے مضافاتی ایریے تھے۔ یہ جناب وہی پرانا بازار، اور اس کے رائٹس لیفٹ پہ جو عمارتیں ہیں نا وہ آج بھی بزرگوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ یہ دیکھیے گا بہت ہی اچھی حالت میں یہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہاں پر ایک سکول ہے، پرائیویٹ سکول ہے، اور یہ بالکل اس کے ساتھ فقیر خانہ، یہ فقیر خانہ ہے جی، یہ انگلش میں بھی لکھا ہے اردو میں بھی۔ یہ چھوٹا سا میوزیم ہے جس میں پرانی چیزیں رکھی گئی ہیں، اس کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ اس ویڈیو میں جو ہے نا صرف آپ کو ہندو سکھوں کے گھر، ان کی دکانیں، ان کی پراپرٹی اور وہ جگہ دکھانی ہے جہاں وہ چلتے رہے۔ یہ دیکھیں ایک جھروکا، اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ بالکل نئی تعمیرات ہو چکی ہیں، لیکن یہ اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ عمارت وہ آج بھی موجود ہے، اوپر کمرہ اور نیچے وہی پرانی کھتریوں کی دکان۔ یہ دیکھیے گا یہ دکان جناب، یہ لکھا جی انجمن غلامان رسول، کوچہ پہلوانہ، کوچہ کاغذیاں، کوچہ تیر خانہ، بازار حکیمہ لاہور۔ یہ جناب آپ دیکھیے گا اندر بہ کے گرمی موج کر رہے ہیں منڈے، اور یہ دیکھیں نا یہ کتنی خوبصورت جو ہے نا اوپر عمارت، اور یہاں سے ہم آئے ہیں، ادھر باٹی گیٹ ہے اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں تو یہ جناب ایک اور ہمیں بہت ہی خوبصورت جھروکا نظر آتا ہے، لکڑی کا خوبصورت کام، سادہ، فیملی اس میں رہائش پذیر ہے، لیکن اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو بہت برا حال ہے اس گھر کا بھی۔ تنگ گلیاں، جو لاہور میں رہتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں، خواہ وہ انڈیا چلے گئے ہیں، خواہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے پتہ ہے کہ لاہور دیاں گلیاں وچوں اگر بندہ لنਘ رہا ہے تو اگوں کوئی عورت آ جائے تو تسی کندھ نہ لا کے انہوں راہ دے سکتے ہو، ادروائز راہ نہیں دیتا جاتا۔ دیکھو نا ایک ایک بندہ ہی مسا لنگتا جا رہا ہے۔ اچھا ایک جناب مجھے نظر آئی ہے جی، محمد علادین، یہ کنٹریکٹر، یہ ڈیفینیٹلی 1947 کی پارٹیشن سے پہلے کی بلڈنگ ہے، اور یہ جو مسلمان کا گھر ہے یہ کنٹریکٹر تھے، ڈیفینیٹلی یہ آرمی، جو برٹش آرمی اس کی کچھ چیزیں بناتے ہوں گے، اور یہ تنگ گلیوں میں کچھ اور بھی اجڑے ہوئے گھر۔ اچھا بڑا خوبصورت انہوں نے دروازہ بنایا ہوا ہے، اوہ ہوئے لکڑی دیکھیں کیا بات ہے، کنڈیاں چھڈ کے کھلیاں تے ہندو گئے ٹر، ہوں جناب عمارتاں برباد ہو رہی ہیں، انہاں دے کوئی نہیں رہ رہا، کیونکہ ان کی جو چھتیں ہیں وہ بھی ٹوٹل ختم ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، ان کے اوپر کوئی چھت کوئی کمرہ اندر نہیں ہے۔ یہ جسٹ باہر سے بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، کھڑکیاں اور بسیدہ سا منظر۔ یہ تنگ گلیاں، اندرون شہر لاہور کی تنگ گلیاں جو بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو اندرون شہر میں رہتے تھے وہ اب باہر سوسائٹیوں میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کاریں لے لی ہیں، اور اندرون شہر میں پارکنگ کے بڑے مسئلے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ جو نئی نسل ہے نا وہ یا تو بیچ گئے ہیں یا اپنے گھر جو ہے نا پرانے وہ رینٹ پہ دے گئے ہیں اور خود چلے گئے ہیں باہر، یعنی کہ لاہور سے جو مضافاتی ایریا ہے۔ یہ دیکھیں کیا حال ہو گیا اتنی بڑی حویلی کا، جیسے جنگ میں بمباری کے ساتھ عمارتیں تباہ ہوتی ہیں نا، یہ ٹوٹل وہی سین ہے۔ کیا کر سکتے ہیں، نہ ہم بزرگوں کو یہاں لا سکتے ہیں، نہ ان مستریوں کو جنہوں نے یہ بنائے تھے، اور نہ ہی وقت پیچھے جا سکتا ہے۔ نئے گھر بن رہے ہیں، نئی تعمیرات بن رہی ہیں، اور جو ابھی پرانے گھر موجود ہیں وہاں پر جوتے بنانے کے کارخانے ہیں۔ اندرون شہر کے بہت ساری پرانی عمارتیں جن میں جو لوگ رہتے تھے ہندوؤں کے گھر تھا، اس کے بعد مسلمان وہاں پر جو مہاجر انڈیا سے آئے وہ رہے، لیکن آج کل بہت سارا کاروبار ہو رہا ہے۔ لیڈیز ہینڈ میڈ جو شوز بنتے ہیں لاہور میں بہت بڑی انڈسٹری ہے، ہر گھر میں تقریباً پھیل چکی ہے، اور اگر یہ آپ کو کچھ گھر نظر آ رہے ہیں تو یقیناً یہاں باہر سے گھر ہی نظر آتے ہیں، لیکن اندر جو جوتے بنانے کے کارخانے ہیں وہ بن چکے ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور پورے پاکستان میں یہاں سے پھر جوتے سپلائی ہوتے ہیں۔ یہ جناب وہی تنگ گلیاں، آج میں نے کوشش کی کہ آپ کو وہ دکھائیں
کہ آپ کے بزرگوں نے اگر کہا ہوگا جی پرانا لاہور تھا ہمارا، ہم لاہور میں رہتے تھے، وہاں ایسے بازار تھے، ایسے گھر تھے، تو میں نے ڈھونڈ نکالے وہ گھر۔ اب یقیناً آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بزرگ آپ کو کیا سنایا کرتے تھے، کیا کہانیاں سناتے تھے، کیا دکھی دل کے ساتھ سناتے تھے کہ جی ساڈا بہت بڑا گھر سی، بازارے کی ماں، کوچا بیلی رام، اور بہت سارے جناب۔ وہ سامنے جناب ہم واپس آ رہے ہیں اور سامنے آ رہا وہی بھاٹی گیٹ جہاں سے ہم گزر کے آئے تھے۔ ابھی ہم بھاٹی گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، شہر سے باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیا کریں، کمنٹ کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، لائک بھی کر دیا کریں، وہ بھی فری ہے، اور اگر چینل سبسکرائب کریں تو اس کا بھی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری کوئی ویڈیو تلاش نہیں کرنی پڑتی، آپ کی سکرین پر خود ہی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا جی اورنگزیب بیگ نے میڈیا ٹاپ پر کوئی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈالی ہے۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔